Today, last day duty sa 2023. Last harvest sa 2023 together with my Thailand. Yan na, advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Happy New Year! Philippines! Last day duty today. Tomorrow, 2024. Bakar, 2024. Bakar. Oh, 2024. No work. No abuda. Ito yung mga hinarvest namin ngayon. So, sa dili pa matapos ang 2023, I would like to thank everyone who support me, my family, my friends, my relatives, etc. Kaninjong tanan. Support sa ako ang self, sa akong YouTube channel, sa akong Facebook, sa pag-follow. Salamat, salamat. Ang word nga thank you dili igo, pero mora ako maingon. Salamat. Salamat, salamat. Salamat Thailand, salamat Israel, salamat Philippines sa inyohang pag-follow sa akong Facebook page. Salamat. Pinit. So mao ni ang kaano makaron. I will let you show you in the way. Oh, yala salamin. Hello! Pinit. So lunch break. Sulitin natin ang oras kay today is the last day of this year, December 31. Sulitin natin ang oras nga makakwanta kay wala na, tomorrow welcome 2024 na, January the 1st. Yes. So karon kay maayo man ang panahon. Wish nato nga 2023 maayo sad ang panahon nato. So enjoy the rest of our life, enjoy the rest of our day. Oh, mao gid na ato ang kuan. Ato ang motto jud sa kalingaw sa atong kinabuhi nga enjoy ra jud atong life. So sa mga OFW dyan, mga kababayans nga wala salubong sa New Year dira sa Pilipinas, bisan pa magkagul na yung kasing-kasing, adya dyan mo kagaw. Kay okay ra gihapon as long as malipayon tang tanan. Let us enjoy every single day, every minute, every hour, every second, every yo kanta. So init ka jud dire karon, pero okay ra gyapon kay naihangin tugnaw. Last kuan pod ka nang go pod karon kay naay nag last day work trabaho diri karon sa farm nga ang gi kuanan. Uy, Thailand natulog. So sabay pa dito sa panahon, but it's okay, people come and go. There's a saying nga there's a sayings there you go mga hamas. So see you Nat, goodbye 2023. Ha? Goodbye 2023. 23. Tomorrow 2024. Message to Thailand message. Thailand message. Kana si Ja og kariyeng natulog. Igsuon na sila. Yes. Nagsalubong kami sa amang New Year diri sa Israel. Yes, gay laki. Sige. Bubo. Dali sa Jet in sa may imong message sa imong mga nagmahal sa kinabuhi nga today is the end last day sa December sa 2023. Thank you sa lahat ng sakripisyo. Natin. Iyak na yan. Message Thailand. No? Speak Thailand, speak. สวัสดีครับ ผมหำใหญ่ของประเทศสุดที่สุดในประเทศไทย นะครับหำกระโดน ตอบ
โลโป ผมหำใหญ่นะครับ ผมไทยแลนด์หำใหญ่ Finit. Hamjay. Our harvest for today. Pinit. Gerbera o parag. Tiran. Oh, my only smile, my only smile, oh baby. Pinit. Nisanit. Nisanit. No? Pinit. Nga pag-open silang puntan dire. Sobra kainit ang among panahon karon. Nga ra pagpagawas og sakyanan. I-driller. Ang driver Thailand. Oh, yeah.